आणि लोकांमध्ये भय आसा, भिलेले आहेत. पूण सरकारान त्या वेळार मुखेलमंत्रीक पयले ही ऑन रिकॉर्ड 1 म्हयन्याक प्रॉब्लेम जावचे ना म्हणून. कालच्या दिसाकूय आमी सांगलें LPG गॅसाचे प्रॉब्लेम आसा, टुरिझम इंडस्ट्री बंद जावपाक शकता. मायकल लोबोनी म्हणलें 2 दिसान बंद जातली. काय भिवपाक गरज ना म्हणून लावलो. सिलिंडराचो कोटा आसा. आज लायन चोयल्यार सगळे डेपोचेर सगळे लोक भियेलेले आसा. म्हाका खबर ना हो सरकार हो मुखेलमंत्री अजून कित्याक भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. आनीक हांवें आयकिल्ले ते भाशेन न्यू स्कीम येवपा आहा, म्हजी गॅस स्कीम. ही स्किमीन कितें, गॅस घेवपाचो, पंप घेवपाचो, सायकलीचो आनी वार घालपाचो. हेजेर सरकाराचे 2 in 1 इफेक्ट. लोकांक सिलिंडरूय मेळ्ळो, एक्सरसायजूय जाली. आज जेन्ना कर्नाटकाचो सरकार, जेन्ना महाराष्ट्राचो सरकार, जेन्ना दिल्लीचो सरकार सगळे अरेंजमेंट करता, मुखेलमंत्री हेजेर उलयना. आज म्हाका दिसता जेन्ना असेंब्ली आसा हेजेर क्लॅरिटी आसपाक जाय, लोकांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करपाक जाय. पॅनीक बायींग जालेले आसा, एक एकलो 10-12 सिलिंडर घेवन वेता. दीज आर ऑल रिपोर्ट्स. सो वॉट इज आर प्रेपरेशन? फक्त भिवपाची गरज ना म्हणून जरी तर हें केलें जाल्यार गोवन्स वील हॅव टू हिट द स्ट्रीट. मागीर जोडो बिडो पासून घेवपा लागला आतां लोक, जोडो बिडो घेवन. आज म्हाका दिसता कालच्या दिसाक जेन्ना TCPच्या ह्या वेळार आमी मंत्र्याक म्हणलें सिस्टमॅटिकली 16B to 17(2) to 39A कॅरिंग कॅपॅसिटी नासतना जी डॅमेज आमच्या पर्यावरणाक जाता तो मुट्टो आपूण फक्त 8 लाख 10 लाख जमीन कन्वर्ट केला. पयलो मुट्टो 1.5 करोड कोणान कन्वर्ट केल्ली, मोठ 70 लाख कन्वर्ट केल्ली. आमकां हे सेक्शन नाका म्हणून आमी सांगलें रद्द जावपाक जाय. आमी उल्लेख केलो की बाब फेर्तिनाचें जें बील आमी घातलेलें आसा तें येवपाक जाय म्हणून. फाल्यांच्या दिसाक फ्रायडे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशना दीस अजून स्पीकर हेजेर उलयना. हें बील जेन्ना आमकां अश्युरन्स दिलेलें की येवपाक जाय, ही आमची ड्युटी, आमचें कर्तव्य. आज म्हाका दिसता आनीक पाट आमी स्पिकरा लागीं मागतले की हें बील येवपाची गरज आसा. वेंझी आहा, वेंझी सांगतलो. आनीक सगळे ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी आमी कालच्या दिसाक स्पिकराक सांगलां की खूब गरज आसा, जे बील आमी घाताय ते बील येवपाक जाय म्हणून. कालच्या दिसाक हेल्थाची जी दशा जाता ती आमी उलयलेले आहा. आनीक मंत्री म्हणूंक लागलो पयले हुंदीर आसले म्हणून. हुंदीर अजून आहाय, गेले नाही ते. पूण फरक कितें जाला, हुंदीर ते बुराक तेदो माता ते आनी बुराक हळमाताय आनी पोटे एकदम आतां बँडिकॉट रेट जाले. हुंदिरान उरले ते सारे मोठे जाले. हें वाडवत आसा दुयेंस बुराक मारपाचे तिजोरीक. आनीक जे पद्दतीन कालच्या दिसाक मायकल लोबोन जे पड सांगलें शॉकिंग, जेन्ना आमी एक इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन घातलें अबाउट वॉट इन द नेम ऑफ इलिगल ट्रॅफिकिंग, सेक्स, दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. तो म्हणलो जाता टुरिझमाक हेजो फायदो जाता. This means that you all are promoting sin tourism on one side and spiritual tourism on another side. जे आमी उलयता about drugs, about trafficking, about gambling, about casinos, हेजेर गोंय चलता. हे ह्या सरकाराचे विकसीत करपाचे लक्ष, हे मुखेलमंत्रीचे स्वयंपूर्ण गोंय, हे भांगराचें गोंय काय कितें. जेन्ना एक सिनियर MLA makes this statement and admits it. आनीक आज जेन्ना चोयल्यार मागीर ते आमी हावजा जेन्ना वेलां गेले त्या वेळार ते एक्सपांड जाले. दिस शोज द सिरियसनेस ऑफ दीस गव्हर्मेंट. ह्या BJP सरकाराचे जे विचार करून आयिल्ले परिवर्तनाच्या नांवान आज टुरिझमाच्या नांवान हे सगळे इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता. ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, हे आमची संस्कृती, आमची दायज काय कितें हेचो प्रश्न निर्माण जाता. आयच्या दिसाक म्हाका दिसता गोंयचे उदकाचे प्रश्न, जे गोंयच्या लोकांचे हाल जाता, आमी ते हायलायट करतले. आज गोंयकारांक जेन्ना हो सरकार संकल्प पत्र संकल्प न्हू तोय बोवाळ माता उदो मेळना. संकल्प पत्र 22 जे पड काडलें तितून म्हणूंक लागले की
24/7 उदक उदीन बाब थिंगा आहा तेका ती PWD दिल ना मागीर काब्राल म्हणलो 8 वरां मागीर मुखेलमंत्री म्हणलो 2 वरां आनी चोयल्या 20 मिनटां पासून ना पूण मुखेलमंत्रीक अवॉर्ड मेळ्ळा हर घर जल गोय फर्स्ट स्टेट टू गीव हर घर जल सो हे पड आज घडटा गोंयांत ज्या पद्दतीन कालच्या दिसाक आमी जे रिवर पोल्युशन जे 50% ऑफ आर रिवर्स आर पोल्युटेड सोरेज वयता सोरेजांतल्यान कितें वेता सोरेज लायनींतल्यान खंय कनेक्ट मॉस्का कनेक्ट जाता आनी कितें दवरप आनी मागीर उतरां एक्सपांड करता पूण आमकां दिसता की हे सरकाराचें लक्ष गोंयकाराचेर ना आनी ह्या सरकाराक घरा धाडपाचो प्रयत्न गोंयकार करता. You are happy with the answer given by the TCP मिनिस्टर तेणें लेजिस्लेचर आसा पळय म्हणलां तेणें हांगसर आमी कायदे करतात आनी त्या प्रमाणे We have a brute majority. Please understand. We showed how the state, basically without a carrying capacity, is going and destroying the environment. The Chief Minister gave us an MOU yesterday, which I will share with you all also if you all between Terry and the state. But what has been the implication? Band kara, skip it on abeyance, skip it on stop. I asked him if you can stop Vireshis in his constituency, why not stop in the state? But he had no answers, absolutely no answers to that. So if we look the way they are lakshya pade ha, udok na, roste na, carrying capacity na, ye under this pretext कन्वर्जन करपाक सोदता फक्त हे भायले लोकांक. युरी बाबा आता वेरेशाचे गाडी असल्या जे स्टॉप केले उरलेले ती स्टॉप करपाक इतलो सीएम कितें केला मातशें पियेता ते तूं मुखेलमंत्री विचारपा जाय मरे ते कित्याक थँक्यू.